আজ থেকে শুরু সংসদের শীতকালীন অধিবেশন চলবে 20 ডিসেম্বর পর্যন্ত। শুরু থেকেই আদানি প্রসঙ্গে উত্তাল হতে পারে সংসদ। মণিপুরের অশান্তি, দিল্লির দূষণ, ঘন ঘন ট্রেন দুর্ঘটনার মতো বিষয় নিয়েও আলোচনা হতে পারে এই অধিবেশনে। পাশাপাশি ওয়াকফ সংশোধনী বিল সহ 16টি বিল সংসদে পেশ করার কথা রয়েছে। আজ আপনাদের জানিয়ে রাখি, ওয়াকফ সংশোধনী বিল সহ 16টি বিল সংসদে পেশ করার কথা রয়েছে আজ। যদিও ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে আজ আলোচনা হবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে, কারণ আমরা দেখেছি এই বিষয়ে যে যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে তাদের যে রিপোর্ট তা এই অধিবেশনে পেশ না করারই আশঙ্কা করা হচ্ছে। যদিও এই যে অধিবেশন, সেই অধিবেশনে এখনো পর্যন্ত যেমনটা খবর রয়েছে যে আদানি ঘুষ কাণ্ড নিয়ে সরব হতে পারে বিরোধী শিবির, এবং সেই নিয়েই গতকালও আমরা দেখেছি যে সর্বদলীয় যে বৈঠক করা হয়েছে সেই বৈঠকেও কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে বিভিন্ন বিষয় এই যে অধিবেশন, সেই অধিবেশনে আলোচনা হবে। এবং অবশ্যই বোঝাই যাচ্ছে যে শাসক দল অর্থাৎ বিজেপিকে কিন্তু যথেষ্টই চাপে ফেলতে পারে বিরোধী কংগ্রেস, এমনটাই প্রাথমিকভাবে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। গতকালই যে সর্বদলীয় বৈঠক করা হয়েছে সেখানেই চাপে আজ পড়তে পারে বিজেপি, এমনটাই গতকালই বলা হয়েছিল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। গতকালের যে সর্বদলীয় বৈঠক, সেই সর্বদলীয় বৈঠকেই এই বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং আজকের এই অধিবেশনের প্রথমেই আদানি ঘুষ কাণ্ড নিয়ে আলোচনা করার কথা বলা হয়েছে সেই বৈঠকে। যদিও অবশ্যই দেখার যে আজ প্রাথমিকভাবে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। অবশ্যই আদানি ঘুষ কাণ্ড নিয়ে আজ শাসক তারা কিছু মুখ খোলেন কিনা সে বিষয়ে আলোচনা কোন দিকে এগোয়, অবশ্যই সেদিকে আমাদের নজর থাকবে। একই সঙ্গে মণিপুরে টানা চলা যে অশান্তি, সেই অশান্তির প্রেক্ষিতে এখনো পর্যন্ত কেন্দ্রের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপের আশ্বাস মেলেনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার যে বক্তব্য এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, এবং সেই বিষয়ে কিন্তু সরব হওয়ার কথা। আপনারা যে ছবি দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি কিন্তু ইতিমধ্যেই সংসদে এসে পৌঁছেছেন, দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি আপনাদের জানিয়ে রাখি। আজ থেকে শুরু সংসদের শীতকালীন অধিবেশন, যা চলবে আগামী 20 ডিসেম্বর পর্যন্ত। এবং ইতিমধ্যেই যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি কিন্তু সংসদে এসে পৌঁছেছেন, সেই ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি আমরা। আজ সংসদের শীতকালীন অধিবেশন আজ থেকেই শুরু হচ্ছে, চলবে আগামী 20 ডিসেম্বর পর্যন্ত। नमस्कार साथियों, शीतकालीन सत्र है और माहौल भी शीत ही रहेगा। दो 2024 का ये अंतिम कालखंड चल रहा है। देश पूरे उमंग और उत्साह के साथ 2025 के स्वागत की तैयारी में भी लगा हुआ है। साथियों, संसद का ये सत्र अनेक प्रकार से विशेष है और सबसे बड़ी बात है हमारे संविधान के 75 साल की यात्रा, 75वें साल में उसका प्रवेश, ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है। और कल संविधान सदन में सब मिलकर के इस संविधान के 75वें वर्ष की उसके उत्सव की मिलकर के शुरुआत करेंगे।
संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते समय एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से बहस की है और तब जाकर के ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है। और उसकी एक महत्वपूर्ण इकाई है हमारी संसद। हमारे सांसद भी और हमारी संसद भी पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। साथियों, ये सदन लोकतंत्र की 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के बाद देश की जनता को अपने अपने राज्यों में कुछ स्थानों पर अपनी भावना, अपने विचार, अपनी अपेक्षाएं प्रकट करने का अवसर मिला है। उसमें भी 2024 के लोकसभा के चुनाव के नतीजों को और अधिक ताकत दी गई है राज्यों के द्वारा और अधिक बल प्रदान किया गया है और अधिक समर्थन का व्याप बढ़ा है। और लोकतंत्र की यह शर्त है कि हम जनता जनार्दन की भावनाओं का आदर करें।
उनकी आशा अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत करे। मैं बार बार खास करके विपक्ष के साथियों से आग्रह करता रहा हूं और कुछ विपक्ष बहुत जिम्मेदारी से व्यवहार करते भी हैं। उनकी भी इच्छा रहती है कि सदन में सुचारू रूप से काम हो, लेकिन लगातार जिनको जनता ने नकार दिया है, वे अपने साथियों की बात को भी दबोच देते हैं, उनकी भावनाओं का भी अनादर करते हैं, लोकतंत्र की भावनाओं का अनादर करते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे नए साथियों को अवसर मिले। सभी दल में नए साथी हैं, उनके पास नए विचार है, भारत को आगे ले जाने के लिए नई नई कल्पनाएं हैं। और आज विश्व भारत की तरफ बहुत आशा भरी नजर से देख रहा है, तब हम संसद का समय का उपयोग वैश्विक स्तर पर भी भारत के आज जो सम्मान बढ़ा है, भारत का प्रति जो आकर्षण बढ़ा है, उसको बल प्रदान करने वाला हमारा व्यवहार रहना चाहिए। विश्व के अंदर भारत को ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं जो आज मिला है, और भारत की संसद से वो संदेश भी जाना चाहिए कि भारत के मतदाता, उनका लोकतंत्र के प्रति समर्पण, उनका संविधान के प्रति समर्पण, उनका संसदीय कार्य पद्धति पर विश्वास, संसद में बैठे हुए हम सबको जनता जनार्दन की इन भावनाओं पर खरा उतरना ही पड़ेगा। और समय की मांग है, हम अब तक जितना समय गंवा चुके हैं उसका थोड़ा पश्चाताप करें और उसका परिमार्जन करने का उपाय यही है कि हम बहुत ही तंदुरुस्त तरीके से हर विषय के अनेक पहलुओं को संसद भवन में हम उजागर करें। आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ेगी उसको, उसमें से प्रेरणा लेगी। मैं आशा करता हूं कि ये सत्र बहुत ही परिणामकारी हो, संविधान के 75वें वर्ष की शान को बढ़ाने वाला हो, भारत की वैश्विक गरिमा को बल देने वाला हो, नए सांसदों को अवसर देने वाला हो, नए विचारों का स्वागत करने वाला हो। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार सभी माननीय सांसदों को उमंग और उत्साह के साथ इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए निमंत्रित करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
আজ সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হচ্ছে আজ থেকে এবং তার আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার কি বক্তব্য সেই বক্তব্য আপনাদের শোনালাম। অবশ্যই যেই বক্তব্য রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেখানে কিন্তু বিরোধীদের উদ্দেশ্য করে একাধিক কটাক্ষ করেছেন আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সংসদে এই অধিবেশনের আগে ইতিমধ্যেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। আজ এই সংসদে শীতকালীন অধিবেশনের শুরুর আগে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জনগণের স্বার্থে বিরোধীরা কখনো গলার স্বর তোলে না, এমনটাই মন্তব্য করেছেন মোদী। বিরোধীদের একাধিক ক্ষেত্রে কটাক্ষ করেছেন তিনি। 2024 সালের এটা শেষ অধিবেশন জানিয়েছেন তিনি। 2025 সালের দিকে তাকিয়ে রয়েছি আমরা, এমনটাই মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। একই সঙ্গে তিনি পাশাপাশি যেমনটা আপনাদের জানাচ্ছিলাম যে বিরোধীদেরও কিন্তু কটাক্ষ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অবশ্যই আমরা দেখেছি মহারাষ্ট্রের যে ফলাফল, সেই ফলাফলের পরবর্তীতেই যে এনডিএ জোট, সেই এনডিএ জোট যথেষ্টই যে অক্সিজেন পেয়েছে তা কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই বক্তব্যের থেকে। সংসদের অধিবেশন শুরুর আগেই এই বক্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অবশ্যই আজ সংসদ উত্তাল হওয়ার যে আশঙ্কা করা হচ্ছে, তা যে এই যে বক্তব্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর, সেই আশঙ্কাকে যে আরোই উস্কে দিল তা কিন্তু বলাই বাহুল্য। আপনাদের জানিয়ে রাখি আজই এই শীতকালীন অধিবেশন শুরু হচ্ছে সংসদে এবং 20শে ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই শীতকালীন অধিবেশন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি আজ একাধিক ক্ষেত্রে বিরোধীদের কটাক্ষ করেছেন। মানুষ ক্ষমতাশালী কিছু দলকে পরিত্যাগ করছে বলেও মন্তব্য করেছেন আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জনগণের স্বার্থে বিরোধীরা কখনো স্বর তোলেন না বলে বক্তব্য প্রধানমন্ত্রীর। আজ শীতকালীন অধিবেশন শুরুর আগেই বক্তব্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। একদিকে যেমন আপনাদের জানাচ্ছিলাম যে আজ আদানি ইস্যু তুলতে পারে কিন্তু বিরোধী কংগ্রেস, এবং তার আগেই অধিবেশন শুরুর আগেই বক্তব্য রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।